Indi Bini Hasil Barang Kenanti Joy Deporma Madam of Borokno Yasagito Sengha Kosong Sugui Yata Korokmani Disipi Tiri O Borok Yatar Bandau Bothagnari Rangnai Everybody Siri Mungurisha Belai hambai sarika hamjoto media nakok sangno ini jeng haham dadam khayei sini जनजाति गौरव दिवस sini भगवान बिरसा मुंडा जिनि आचाइमा सानो जों पालायग्रा 150तम प्रथम न जों फुंगो हिमलायगा चिनि चाराय र हिमलायगा स्कुलनि चाराय र मणिपुरे चिनि सेंट्रल मिनिस्टार डोनाल्ड मिनिस्टार सिंधिया जी by program khayga duporo मणिपुरे जों सेक्रेटारियेट मीटिंग khayga मणिपुरे तबो sini resamung masamung sini culture traditional mo जों तबो रंगों खायगमो belai haham dadam to tongthok misal tini sini जनजाति नि बागै कारण प्रधानमंत्री न रुखना जतो मीडिया रंग रुखना sini borok tabu bo bini dokhoy baksa sanga gugun mayako sini borok অনেক লোক ক্লাইজাক লেখাপড়া রগ শিক্ষা রগ স্বাস্থ্য রগ লামা রগ তমুং রগ চামুং রগ বুনি দখাইবে বাক্সা সংস্থা হইবে আবানি বাগনে তিনি মোদিজি তিনি চিনি বাগৈ স্কিম ঘোষণা রক্ষাইকা বসকাঙ্গ ওই স্কিমনি বিসিংতি হই চিনি বড় লাভ বানাই চিনি বড় রগ ও যে স্কিমনি বিসিংতি হই চিনি বড় রগ সুবিধা মাননাই চিনি বড় লাভ বানাই তাই বসকাঙ্গ মোদিজি নাইও চিনি বড় রগতি সানা বাগৈ जनजाति रग बागै बेलाय सामुंतां तो मोदीजी नरक जतन साइमानो जे कोनो दिनो कोनो 12 বছর 12 স্বাধীন মনি পরে চিনি जनजाति रग मुसुखाय सम्मान दियाखो चिनि जतनि साइ फसुक साखाव चिनि राष्ट्रपति बरं चिनि खुगजोग द्रौपदी मुर्मुजी चिनि जनजाति खुगजोग ताइ नरक जतन साइमानो चिनि राज्यनि कोनो दिनो कोनो जों बानसुगै माया गभर्नर सानाव गासिनि कटकाजि सिनजा गरमानो abang bagino belai pipeline hambai sini mudijino abang bagino ini sem belai tong foto layo sem buskan gowa sem tap tong belai जुदा बेमार manjagai hami maya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni ganawono Grengshano kaham shakduk mangduk najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanyak greng tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari bitongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong Dr. Shaknaima Kari of Clinico Ketal Jurani Ketal Machine Rogbai Shak Najagi Tongo Te Test Rogbo Klajago Romdi Blood Test Ultrasonography ECG Holter EEG Echocardiography Digital X-ray Pathology Pharmacy PFT Akoro Haike Asakta Lersidi Faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 9362824100 Tikisa Kogdok number 8575827871